Bonjour les enfants, alors aujourd'hui c'est jeudi, en fait c'est le dernier jeudi, et pour la recette d'aujourd'hui, je fais le pudding du chômeur. C'est tout à fait approprié, it's exactly what we want because this is the pudding of the unemployed. Alors this is a pudding that was done in the old days when people had no job and they didn't have much at home. So this is all ingredient that should be easy to find, except for today because we know that the flour is a bit rare, but at some point it will come back. And it's a very nice pudding. It's mostly a white cake with a caramel sauce. So we're going to go through the ingredients and the method at the same time. The only place I'm going to demonstrate is the magic place. There's a magic place in that. I find that so fascinating. I will definitely come and do a little video of what's happening. So what do we need? So first of all, you need to print the sheet. Alors, the sheet that I have given to you. Alors, pudding chômeur, there's no list of material, but I will show you what you need as I go through the recipe. Okay? So, we start with le sirop. Le sirop is the syrup. That's going to be your caramel sauce. What do we need for that? Okay? Alors, on a besoin d'eau. Alors, water. Une tasse. Alors, 1 cup. That's exactly what I need here. Okay? On a besoin de sucre brun. Alors, du sucre brun, it's brown sugar. And on a besoin d'une tasse. Alors, we need 1 cup as well. Okay? Alors, use another cup to measure because it's the dry ingredients should go in one way and the wet in another one. Alors, c'est pour la cassonade de sucre brun. Faut le beurre. Alors, on a besoin de beurre. Alors, du beurre. Can be salted or not salted, doesn't matter. And on a besoin de 2 cuillères à table. Alors, 2 tablespoons. So you can have this to measure. It's about, see là, what I have my fingers, that's about that much. That's 2 cuillères à table. What is showing. You don't have to measure it with a spoon, just cut it with a knife. And on a besoin de vanille. Alors, un peu de vanille to give it a nice taste. Alors, if you look at the method, alors la méthode, on prend l'eau et la cassonade et on met ça dans un petit chaudron et on mélange bien. Alors, on mélange. I should not use a fork, but I forgot to bring a spoon. Alors, on mélange bien pour faire un sirop. On ajoute la petite quantité de beurre, a little bit of butter, et la vanille, which is une demi-cuillère à thé. Alors, demi-cuillère à thé. That's about that, une demi-cuillère à thé. OK? On rajoute dans le chaudron. Et on chauffe. It doesn't have to boil, just get it hot. And when it is hot and all melted, on le met à côté. On le met de côté. Pour le gâteau, les ingrédients. Alors, on a besoin, encore une fois, de beurre pour le gâteau. OK? 1 quart de tasse, that's about that much. That's about 1 quart de tasse. OK, that bit. Du sucre. Alors, on a besoin de sucre. Alors, du sucre. That's sugar, that's not flour. Du sucre. On a besoin d'une demi-tasse de sucre. Alors, une demi-tasse is... Oh, if I get to that thing, une demi-tasse is here. That much. Okay. On a besoin aussi de un œuf. Un œuf. On a besoin de farine blanche. I hope you have some. Alors, la farine. J'ai beaucoup de farine chez nous. Not doing, but that's the farine. OK. Alors, la farine blanche. 3 quarts de tasse. Alors, à peu près 3 quarts de tasse. So 3 quarts de tasse. If we look here, it's where the 6 is. OK, 3 quarts de tasse. About 175 millimeters, something like that, 3 quarts de tasse. Vous avez besoin d'une cuillère à thé de poudre à pâte. Alors, la poudre à pâte, on a besoin de poudre à pâte. Et puis, une cuillère à thé. It's that spoon, this one, une cuillère à thé. On a besoin de sel. Alors, un peu de sel. Very little. Alors, very little sel. 1 quart de cuillère à thé. La petite cuillère, 1 quart, c'est not much. Et puis, on a besoin de lait. Alors, 6 cuillères à table. You can measure it with that.
ou 1/3 de tasse. Non, 3/8 de tasse. So that's a bit tricky to measure. You might as well measure it with the tablespoon. Okay? Alors, la méthode, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe le four. That means you heat the oven à 180 degrés, 180. On graisse un moule à gâteau. Alors, this is un moule à gâteau carré, 8 pouces par 8 pouces. Et puis, on le graisse. On prend une petite brosse comme ça avec du beurre. Et puis, on va graisser le moule à gâteau avec du beurre. OK? Ensuite de ça, dans un petit bol. Alors, dans un petit bol, on va mélanger la farine. So that's the one that is la farine. Avec la poudre à pâte et le sel. Alors, c'est là qu'on utilise la fourchette, on mélange. Et puis, dans un bol moyen, on va mettre le beurre. Alors, le beurre avec le sucre. That's le sucre. Et puis, on va mettre l'œuf. Ouf! Et on mélange avec la fourchette, encore une fois. That you need to get it really nice. OK? Alors, quand on a fini, on rajoute la farine, le mélange de farine, en alternant avec le lait. Alors, un peu de farine, un peu de lait, un peu de farine, un peu de lait. Alors, we alternate like that. OK? On commence avec la farine. Alors, you're going to start with the flour mix. You need to start with the flour mix. That will be, you will find it in that little bowl. And on finit avec le flour mix. That makes a nice dough. OK? Alors, Eunice there, she's making noise on the pencil. That's why the noise. OK, alors on mélange bien. Et quand c'est fini, on verse la pâte dans le moule à gâteau that has been greased. OK? And that's the very, very nice part that I'm going to demonstrate in a separate video. Le lait sirop, that hot syrup, you can transfer it in a measuring cup like that. And the hot syrup, you're going to le verser, we're going to pour it very delicately over, and you'll see magic happening. It's really magic. And when it's done, on cuit au four à 180 degrés, 180 degrees, pendant 30 minutes. On sert chaud avec la crème, with cream. It's absolutely fantastic. And if it's not hot, put it in the microwave and eat it hot. It has to be hot with cream. Okay? I'm leaving you there. I'm going to do it and come back to demonstrate in a minute. Well, a couple.